Mali News jabara lajɛbagaw an minnu sɔgɔlen don anw na su ani tile aw ni ɲankuma bi ye araba ye uti kalo tile 17 san 2022. Kunnafoni fɔlɔ Mali ye France wele ONU na u y'a yira k'a fɔ ko preuve b'u bolo minnu b'a yira k'a fɔ ko France de bɛ ka dɛmɛ don banbagaci jɛkulu ma minnu bɛ ka Mali kɛlɛ. N'an bɔra yen nɔ yɛrɛwolo mɔgɔw ka nisɔndiya yira France tagalen ka bɔ Mali kɔnɔna na. Kunnafoni walawalalen an b'o di aw ma an ka flash info kɔnɔna na. Kunnafoni daminɛ na Togo jamanakuntigi Faure Gnassingbé ale kan ka na tagamala Mali kɔnɔna na. Macky Sall ta kɔfɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko Togo jamanakuntigi kan ka na tagamala Mali kɔnɔna na. Kunnafoni ale dira Cherche Daniel de fɛ. Cherche Daniel ni ale ye kunnafoni dila min donnen don kosɛbɛ Mali kɔnɔna na. Cherche Daniel ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko Togo jamanakuntigi kan ka na tagamala Mali kɔnɔna na wa k'a ka tagama kun ne Côte d'Ivoire militaire 49 minnu minɛlen don Mali autoritéw fɛ kabini juillet kalo tile 10 na. Nka Cherche Daniel a m'a perepere latigɛ Faure Gnassingbé n'a sɔrɔ a kan ka na bi de wɛda a kan ka na sini. Cherche Daniel kɔni a ye kunnafoni di kunu ko Faure Gnassingbé a kan ka na Mali kɔnɔna na wa k'a ni colonel Assimi Goïta de kan ka ɲɔgɔn ye kɛ. Mɔgɔ bɛ se k'i jigi d'a kan ko Faure Gnassingbé ka nali o bɛna kɛ sababu ye Côte d'Ivoire militaire 49 minnu minɛlen don Mali kɔnɔna na ni mandat de dépôt binnen don u kan o bɛna kɛ sababu ye colonel Assimi Goïta a bɛna juru magaya dɔɔni ka ni ko in ba ni jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ. Sabula ni wagati in na a ko kɔlɔlɔ tan tɛ jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ. Komi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama maliyɛn caman de ka concert annulé la Côte d'Ivoire. Aw bisimila aw ka flash info kɔnɔna na komi tun y'a fɔ aw ɲɛna kuma daminɛ na Mali autoritéw y'a sɛbɛntiya ko preuve b'u bolo minnu b'a yira k'a fɔ ko France de bɛ ka dɛmɛ don banbagaci jɛkulu ma minnu bɛ ka Mali kɛlɛ. Kunu tarata uti kalo tile 16 Mali ministre min sigilen don Mali ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kama Abdoulaye Diop ale ye sɛbɛn dɔ bɔ. Sɛbɛn a y'a ci ka taga New York de o ni ɲɛmɔgɔba ma. Sɛbɛn kɔnɔna na Abdoulaye Diop ale y'a yira k'a fɔ k'u ye France convoqué ONU na. Wa ko France convoyeli kun ye ko preuve b'u bolo minnu b'a yira k'a fɔ ko France de bɛ ka dɛmɛ don banbagaci jɛkulu ma Mali kɔnɔna na. Nka kunnafoni min an yɛrɛ bolo ni ko in kan o de ye Mali bɛ ka France ko fo sabula France pankulu bɛ ka Mali sanfɛla korokara ka sɔrɔ Mali autoritéw m'u yamaruya. Hakili jiginna janvier kalo la ani avril kalo la colonel Assimi Goïta ale ye France ko fɔ ni wale kelen in na. Karijan tɛmɛnen uti kalo tile 7 EGS n'o ye banbagaci jɛkulu dɔ ye État islamique dans le Grand Sahara olu ye attaque dɔ kɛ o attaque in senfɛ mɔgɔ 42 olu le bɔnɛna o nin na ni olu cɛla Mali sɔrɔdasiw ani civil kun b'a la. Mali sɔrɔdasiw ka kumalasela colonel Sulemani Danbele ale ye sɛbɛn dɔ bɔ o ko in kan. Sɛbɛn kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko banbagaci ninnu k'u ye dɛmɛ de sɔrɔ wa k'o dɛmɛ ye France ka pankulu de. Kunu Abdoulaye Diop kɔni ye sɛbɛn bɔ k'a yira k'a fɔ a ka sɛbɛn kɔnɔna na ko preuve b'u bolo minnu b'a yira k'a fɔ ko France de bɛ ka don dɛmɛ don banbagaci jɛkulu ma Mali kɔnɔna na. Nka ni min kɔni bɔra convocation in na an n'o kunnafoni tɛngu aw la an ka donna nata flash info kɔnɔna na. Kunnafoni filanan yɛrɛwolo debout sur les remparts mɔgɔw ka nisɔndiya yira France tagalen ka bɔ Mali kɔnɔna na. Kunu tarata uti kalo tile 16 yɛrɛwolo debout sur les remparts n'o ye sifin jɛkulu ye u bɛ transition jukɔrɔma don don u ye kunnafonidilaw wele u jabala la o kɛnɛ kan u ka nisɔndiya yira n'o ye France tagalen ka bɔ Mali kɔnɔna na. Adama Ben Jara ni ale yɛrɛ ye yɛrɛwolo ɲɛmɔgɔ dɔ ye ale ye kuma ta a ka kuma kɔnɔna na a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko Mali tɛ peuple ko peuple min bɛ to jɔnya juru kɔnɔna na wa ko Mali tɛ peuple ko jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ n'a mara nka ko Mali ye peuple ye min ye Babemba Traoré ka peuple ye Damɔzɔn Jara ani Modibo Keyita ka peuple ko Mali y'o de wa ko Mali kun bɛ jɔnya juru dɔ kɔnɔna na ko juru tigɛra pewu dɛnɛndo uti kalo tile 15 n'o kɛra France tagalen ka bɔ Mali kɔnɔna na. Ben le cerveau y'a yira k'a fɔ ko nin ye donba de Mali histoire kɔnɔna na nka an ka jɛ an ka Adama Ben Jara lamɛn ni bɛɛ lajɛlen b'ale wele ko Ben le cerveau. An ye bɔliba min kɛ le 19 février boulevard de l'Indépendance la an bɔra ni Bugurujɛ ni Furana ye kɔrɔba b'a la anw ka jamana kɔnɔ danbe jamana laada jamana kɔnɔ ko nin ka k'u talen kɔsɔkɔsɔ an ye Bugurujɛ fiyɛ o kan o tɛ segin min kɔ tugun nin na peuple malien bɛɛ de bɛ fo en toute sincérité an bɛ peuple malien bɛɛ de fo parce que peuple bɛɛ de ye nin kɛlɛ in kɛ peuple bɛɛ de ye nin kɛlɛ in laɲini
ni mɔgɔ min bɛ peuple malien dɔn i b'a dɔn ko dans l'histoire nous sommes un peuple insoumis an ta ma daminɛ bi dɛ depuis la pénétration coloniale où nos grands-parents se battaient avec des moyens presque rien au wagati où jɔlen tora u y'u disi kɛ tata ye et c'est pourquoi la France a mis des dizaines d'années pour que ka se ka Mali coloniser contrairement à beaucoup d'autres pays africains et ailleurs. Donc o kama o ye anw yɛrɛ daɲa de o y'an daɲa de anw tɛ miirili ye min bɛ to maa ka jɔnya kɔnɔ anw t'o peuple ye min bɛ to mɔgɔ ka domination kɔnɔ. C'est ça le peuple malien, le peuple de Modibo Keïta, le peuple de Babemba Traoré et le peuple de Damozon Diarra. O peuple min ye nin ye n'o wulila k'i jɔ ko jɔnya juru ka tigɛ wallahi jɔnya juru belebeleba dɔ tigɛra kunun. Ça c'est une journée historique. Quand Modibo Keïta a été francilien le 20 janvier 1961, soit 3 mois après la prise glorieuse de l'indépendance du Mali, le 22 septembre 1960, au corps français, Kalo Chegi ani Kunganfe neke ubeka kote tama. Il a fallu un 5 septembre 1961 pour que les derniers soldats français quittent le territoire malien. On a tout le temps dit que Assimi Goïta est sur les traces du président Modibo Keïta. Kunnafoni sabana drogu affaire bonyelen do Mali kɔnɔna na bi kokayi n'o ye drogu sigu dɔ ye o kilo 160 bonyango o de minɛna Mali ani Laginɛ frontière la jumado utikalo kile 12 kure Mali no be Laginɛ ani Mali frontière la Mali donyo sigara mobili katikati dɔ la u sigale mobili na u ye sɛgɛsɛgɛli da mobili kan sɛgɛsɛgɛli le kɔnɔna na u nana ye k'a fɔ ko kokayin kilo 160 bonyango o de tun be mobili toa kɔnɔna na ni o kasabi be bɛn sefa wari miliyari 8 ma mobili yɛrɛ a tun be ka bɔ Mali la k'a kunda Laginɛ kan ni ye kibaruya duman ye sabula ni b'a yira k'a fɔ ko Mali dɔnɲɛw cɛsirilen do yaasa dɔrɔguko bɛ se ka nɛmɛ Mali kɔnɔna na cogoya min na an b'a ɲini an ka dɔnɲɛw fɛ u k'u cɛsiri u ka baara la hali bi yaasa dɔrɔguko dan bɛ se ka kari a la Mali kɔnɔna na donna nataw la. Mobili in kɔni kɔnɔna na o ye mobili minɛ o y'a sɔrɔ dɔrɔgu dɔ bɛ mobili in kɔnɔna na dɔrɔgu min n'u b'a wele cocaïne kɔni ale kɔni wari ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ. O ko cocaïne min kun bɛ mobili in kɔnɔna na fɛn min kɔni u y'a dilan k'a kɛ biriki ye fɛn min kɔni ye biriki 145 o kun b'a kɔnɔ wa biriki ninnu a kilo hakɛ bɛ taa kilo 100 ani kilo 50 ani kilo 9 ani buruburunin a kilo kun bɛ tɔ la wa o ko cocaïne min minɛna a wari hakɛ kan ka bɛn sefa wari miliyari 8 nin ye kabako ye Mali faamaw kɔni k'u ye tɛgɛ da nin cocaïne kan k'a bɛ douaniers kɔni tɛgɛ kan an bɛ wagati min na. Kunnafoni na Bajangara marala dugu dɔ bɛ yen nɔ ko Sanga o dugu in tilalen do 2 de ye bi sabula sanfɛla ani dugumala de bɛ dugu in na a bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ dugudenw tɛ ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ dugu nana tila 2 ye o de kun kɔnɔna na kadi do utikalo kile 14 Bajangara gouverneur ale wulila ka se u ma k'u cɛ labɛn o kɛnɛ kan Sanga ka dɔw kumana wa kuma kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen ka jisuma k'u koli ji la ko sabula ko ni Sanga ɲɛna k'a ɲɛna o le wa ko n'a tiɲɛna k'a tiɲɛna u bɛɛ lajɛlen o kɛnɛ kelen kan Sanga ka mɔgɔ wɛrɛw olu fɛnɛ kumana olu ka kuma kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko sabula u ye fa la u bɛ ba la ko kun kɔnɔna na n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka u ka dugu in nataga ɲɛ ko sabula mɔgɔ wɛrɛ foyi de tɛna Sanga dilan olu yɛrɛ place la o bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ Bajangara gouverneur ale yɛrɛ bɔra ka kuma an ka jɛ an ka Bajangara gouverneur yɛrɛ lamɛn ni ale tɔgɔ ko Sidi Mohamed El Béchir. Je remercie tout le monde. On a laissé tout le monde parler et dire ce qu'il a sur le cœur. J'exhorte tout le monde de ne pas prendre comme rancœur tout ce que l'autre a dit qui ne vous convient pas. Nous avons voulu que chacun d'entre vous, ou chacune, de dire ce qu'il a au fond de lui, dans son cœur, ce qui lui fait mal, pour qu'on puisse trouver un début de solution.
Nous sommes arrivés à cette conclusion que tout le monde veut la paix et la stabilité. Nous sommes arrivés à cette conclusion que tout le monde a compris que c'est la même famille. kunnafoni duruna militaire ka farikolo ɲɛnajɛ kulonkɛ baaraw olu daminɛna Algérie. O baaraw daminɛna dɛnɛndoni utikalo tile 15 ɲina jamana 16 olu le bɛna se ɲɔgɔndan in na ni Mali bɛ olu cɛla. Mali militaire minnu bɛ ka Mali représenter ni ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan o de 33e régiment de compagnie para ye n'o ye Mali parachutisme mɔgɔw ka compagnie ye. Amadou Toumani Touré ale de kun y'o ɲɛmɔgɔ ye. Algérie chef d'état-major ni ale tɔgɔ ko El Sahid Sangria ale de baara kɛnɛw bɛɛ lajɛlen datigɛ. Ka da aw tulo kan ni ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan militaire ninnu u bɛna ɲɔgɔndan kɛ kɛlɛkɛ mobili blindéw bolili la, karate ani farikolo ɲɛnajɛ fɛn suguya caman. An bɛ dugawu de kɛ Ala ka sebaga di Mali militaires ma ni ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan. Ni ne kun ye an ka bi flash info ye ka da aw tulo kan. Aw ni ce aw ka lamɛliko ɲuman na. An ka foli bɛ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya na minnu bɛ k'an lajɛ ka bɔ Gabon. Aw k'an bɛn wagati wɛrɛ. Ghana est des pounds. Ah, c'est un peu. Hey, cinéma est là. Cinéma est là. Tu as le poids. Hey, Mais comment ça te fout de gagner, mon frère? tu n'inquiète. J'ai jamais galéré.